ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ହେଲା, ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଶୁଭୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ନିଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଠ ପଢ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ନିଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଠ ପଢ। କେବେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି ତ ହେଲା। କାହାକୁ ଆଶା ଭରସା କରିକି କେବେ ଭାବିବନି ମତେ ଇଏ ଆଣିକି ଦବ ମୁଁ ପଢିବି, କେବେ ଭାବିବନି ତ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆଉ ସମାଜ ହଉଛି କଣ ରେ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସମୟ ଆଉ ସମାଜ, ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବାକି ରହିଲା, କିଏ କହିଲ? କିଏ କହିପାରିବ? ମଣିଷ। ସମୟ, ସମାଜ ଆଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁକରି ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କର, ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କର। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମର ବିଷୟ ରହିଲା ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ। କଣ ରହିଲା? ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ। ଦେଖିବା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସରେ କଣ ଅଛି। ତାହେଲେ କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ଆଦିର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ଆମର ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପତ୍ର, କଳାତ୍ମକ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ। କଣ ବୁଝେଇଦେଲା? କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଦେଶର ହଉ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୌରବ ଅଛି, ଯୋଉ ଗାରିମା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଳପତ୍ର, ଶିଳାଲେଖ, ତମ୍ବାପଟା, ଭୁଜପତ୍ର, ସନନ୍ଦ ଏସବୁଥିରୁ ଆମକୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଜି ବି ଧଉଳି ପାହାଡକୁ ଧଉଳିଗିରି ଗଲେ କିମ୍ବା ଧଉଳିରେ ଯାଇକି ତମର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ରେ, ଧଉଳିଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଉଦୟଗିରି ନା କଣ ରେ? ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠିକାର ରାଜନୀତି ସମୟର କଥା ଶିଳାଲେଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ସମୟର ରାଜରାଜୁଡା ମାନେ ତାକୁ ଖୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝେଇଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ନା ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମହତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାର ଅଧିକାର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? କାରଣ ଏଥିରେ ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଏଠି ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇନି। ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ବିଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଇଂରାଜୀରେ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବେ ମୋ ଭଏସ ଶୁଭିଲା ନା ଏବେ? ଦେଖ, କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ବା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓ ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାମାଣିକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। କଣ ବୁଝେଇଲେ? ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିବ, ସେଟାକୁ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ତାକୁ କଣ କରିବ? ନା ପ୍ରାମାଣିକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ତାର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ,
बा जेतेबेले नहीं कि से अन्य जन आगे ताको बखाणिबो ता पाखरे ता उपरे प्रमाण थिबा दरकार। ज्ञान विज्ञान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धिर माध्यम थिला साहित्य कहला जदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे जदि कौन सी गोटे जिनिस सर्वश्रेष्ठ स्थान अंश को ग्रहण करिथाए सेटा हैला साहित्य। कौन कौन साहित्य मैडम। ताहले आमे जे केवल भाबिबा अन्य क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा करा जायछि ता न साहित्य रे भी बहुत प्रकार जिनिस गुडा रही जहाँ को हमको जाना पड़ो। मुद्रण काल आविष्कार संभव होई नथिबा हेतु एही ज्ञान विज्ञान माध्यम पोथी बा पांडुलिपि गुड़िक नकल करने को पड़ुथिला। बुझेई देले कहले जेहेतु मुद्रण कलार आविष्कार संभव होई नथिला अदारू रही जाइथिला से संपर्क रे बा से सब जिनिस को आखि आग को आनिबा पई पोथी आ पांडुलिपि गुड़िक नकल करने को पड़ुथिला। काले से गुड़िक नष्ट हो जिवो कि काले से गुड़िक खराब हो जिवो कि काले से गुड़िक उई काटी देबे कि एही डर रे आवश्यकता अनुसार एही नकल पोथीर अनेक प्रतिलिपि और एही प्रतिलिपि गुड़िकर मध्य अनेक प्रतिलिपि मान प्रस्तुत करा जाउथिला। तले विभिन्न प्रकार प्रतिलिपि तैयारी कर से प्रतिलिपि तापर प्रतिलिपि तापर प्रतिलिपि केते प्रकार प्रतिलिपि छपा जाउथिला जे ताहार कल्पना करा जाई परिबनी। पुणी कहले एहा सहित प्रतिलिपिर स्वरूप निर्धारण व्यक्ति काल तथा लिपि अथवा लिखन शैली जो पाठभेद उत्पन्न हेबा स्वाभाविक थिला। निहाती जतेबेले ए सब कला मनुष्य पाखरे रहिलानी पाठभेदर तो निहाती उत्पन्न हेबो पाठ क्षेत्र तो निहाती प्रयोग करा जीवो ना। समय समय पाठभेदर मात्रा एते अधिक होई पड़े जे संपादक सेतिरे किंकर्तव्य मूढ़ मध्य होई जाय। बुझेई देले कौन करिवो सेठी संपादक बेले बेले संपादक भी हाबुड़ी पड़े बेले बेले संपादक भी टिके घाबरई जाए कौन मु करिवि सेठी केमिति तैयारी करिवि केउ परिस्थिति रे तैयारी करिवि। अतएव पांडुलिपिर वास्तव स्वरूप को अनुध्यान करने सकाशे एही प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपिर प्रतिलिपि गुड़िकर एक प्रामाणिक पाठ प्रस्तुत करने नित्यांत आवश्यक। ताले प्रतिलिपि गुड़िकर आउ किसी नूतन प्रतिलिपि तैयारी करबा मध्ये निहाती आवश्यक होई पड़े। सेतेबेले पाठ संपादन एक जटिल प्रक्रिया। गोटे पाठ को संपादना करबा गोटे पाठर कौन भूल अच्छी ताकू आउ थरे तैयारी करबा बड़ कष्टकर काम। भाविबानी जे सेटा केबे सहज काम बोली बहुत कष्टकर काम सेटा। एथिपाई संपादक निकट रे यथेष्ट ज्ञान और मानसिक प्रस्तुति रहिबा दरकार। भाविबनी जे संपादक बढ़ी दबो ताकू जाई कि लिखि देबे सेटा केबे हेई परिबन। ता पाखरे सेथि प्रति यथेष्ट ज्ञान यथेष्ट प्रकार चिंता करिवार शक्ति निहित होई रहिबा आवश्यक। जने संपादक निहाती भाव ज्ञानी हवा मध्य आवश्यक। जतबेले से संपादना करिवे अर्थात भूल टाकू ठीक रे परिणत करिवे निहाती तो चिंता करिवार शक्ति भी थिबा दरकार ना। यदि चिंता करिवार शक्ति नथिबो भूल टाकू ठीक रे परिणत करिवार क्षमता नथिबो ताले केमिति हबो कोन एहा संभव होई परिबो। तेनु करी संपादकंक पाखरे निहाती भावरे कौन रहिबो मानसिक प्रस्तुति रहिबा दरकार। पाठ संग्रह वैज्ञानिक विधि रे पाठ निर्धारण और पाठ शुद्ध करने को संपादकों तेणु विभिन्न सोपान अतिक्रम करने को पड़ता है। चिंता करो पाठ को संग्रह करवा परीक्षा निरीक्षा बा वैज्ञानिक चिंता चेतना को लेकिन तैयारी करवा ए सब क्षेत्र में संपादक केते प्रकार माने कहवा को गले स्टेज को से अतिक्रम करके जाइथांती केते प्रकार सोपान को से अतिक्रम करके जाइथांती जोटा कि आमे माने केबे कल्पना करि परिबानी। तो जोटा कि आमे माने केबे कल्पना करि परिबानी। तले संपादकटिए केते जे कष्ट करंती केते प्रकार परिश्रम करंती तले से संपादक ही जानिथिबे। जे संपादना करंती भूलटा को ठीक रे परिणत करंती से ही जानिथिबे। आउ केबे तांको ठारो बा के भलो जानि परिबो आउ के जानि परिबे। तांको मन भितर बीती जाउथुवा घटना अघटना को कोन केई बुझी परिबे केई बुझी परिबेनी। तो से निजे ही बुझुतबे से केते कष्ट रे अछि से निजे केते कष्ट अनुभव करुथबे से निजे को ही पचारुथबे। जोठी सामान्य त्रुटि पाई मध्य तांको कोन करा जाय थाए रे विभिन्न प्रकार असुविधार मध्य सम्मुखीन से माने ही थांती। ताले से कष्ट पाई
ସେମାନେ ନିଜे ହିଁ ଅନୁଭव करती जे प्रकृत रे मु कौन करदेली तेणु करी संपादक जेतेबेले संपादना करिवे कौन करिवे निजस्व ज्ञान रहिथिबा दरकार चिंताशील भावना रहिबा दरकार ए सब को नहीं से कौन करिवे निजर संपादनार कार्य को आगेइबे बुझी पारिलो हाँ मैडम बुझेला देखिबा जेतेबेले आमे पांडुलिपिर विषय विन्यास संपर्क में पढ़िबा ता भितरे किछटा पॉइंट निहाती थिबो प्रथम आमे जानिबा कोन ना जो विषय विन्यास कोन ए जो विषय विन्यास कोन तापर जानिबा प्राचीन ओडिया साहित्यर विभिन्न स्वरूप तापर आमे जानिबा आलोचित पांडुलिपिर क्रम और पूर्णता अपूर्णता विषयक ज्ञान तापर कौन जानिबा शुद्ध संपादनार विषय भित्तिक कौशल शुद्ध संपादनार विषय भित्तिक कौशल ताले पांडुलिपिर विषय विन्यास को बुझीबा को हेले जानिबा को हेले आमको कोई 4 गोटी पॉइंट को नेकी जीवा को पड़िबो बुझी पारिलो हाँ ना बुझीला बुझेला मैडम ठीक अछि काली हमर काम हैला कोन आमे पांडुलिपिर विषय विन्यास कोन बुझीबा तार विषय भितर को आमे पसिबा आमे आज जानिले पांडुलिपिर विषय विन्यास आमे काहे की पढिबा कोन अछि ता भितर बुझियला ठीक अरे जगन्नाथ मैडम क्लास रो छ तो कॉल करछन